So yan guys, oh. Good morning. Yan, DIY patubig muna tayo dito guys. Yan yung solar. Ito yung kanyang baterya. At saka charge controller. Ayun, loob. Yes, oh. 12.2. Yan, 12.2. Dalawang baterya kasi ano, medyo mahina na yung isang baterya ko. Yan, dalawang baterya ginamit. Yan, 12 volts lang ito guys. Kaya medyo hindi ganong malakas yan. So yan. So, dyan yung dulo. Ito naman yung kanyang motor. Yan yung kanyang hose. At saka yung wire. Yan o.